Ngayon, galing ng Shopee. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Wait, pakikuha mo sa gunting. Where's ako gunting? Sorry. Video is ako. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay managsiawe. Shucks. Charan. Unboxing the magic box. Handle with care. So, seller, thank you seller for Masa ka mo? dako siya. Saka ni suludan. Sa klaseng dako. My God. Guys, naglisod yun siya sa kadako. Sana all. Ano siya yun? Handle with care yun. Na pang seller na ipag-care. Pero siya wala. Sana all may care. Sana all na lang tani. Sana all may mag-care. Sa atin walang mag-care. Kasi nandun na sa event. Mag-care silang dalawa. Oh my gosh. Nakuha ko na. Loko gani. Ay, ring light. Di ba? Sana all. Sequence. Tada! Tarang. Okay. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Talaga ako din siya. There you have it. Yes, we have a speaker na. So, makakanta-kanta na gid mo yan sa laptop. Tan. Tandaradan-dandan. Ay, doon ako diri sa laptop. Tandaradan-dandan. Tada! Charang. Lunes lagi siya, oy. So nice. My fave color. Not so pink. But I don't know what this for is this. I tried. Yellow pink? Ay, yellow, no. And Violet the pink. last thing is... Wait. A Gamay ring siya. Oh my light. God. What's this? Expectation versus... Nice siya, oy. Nice. Yes. Salamat 100. It's so maliit, girl. So maliit talaga. Expectation versus reality. Oh, at makasanggip na tani. Nahayag. Chadan! 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 Kasi daw. Salamat, Shopee! Shopee!